नमस्कार। आज एप्रिल मास 4 तारिख शनिवार। चलतु संक्षेप देखा आज मुख्य खबर। आपणकर भल पाइबा स्वरूप लाइक कमेंट और शेयर करूँ। जदि चैनल नुआ तेज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करूँ। तेज चलतु देखा आज प्रथम खबर। युद्धर टारिफ को फेरिले ट्रंप। फार्मा को 100% झटका। औषध उपर बढ़िला एतिकी शुल्क। दीर्घ दिन धरी युद्धर व्यस्त थे ट्रंप एवं पुराना रूप को फेरी टारिफ को कमब्याक कर अमेरिका राष्ट्रपति। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाणिज्य नीति एक बड़ परिवर्तन आनी। विदेश निर्मित ब्रांडेड औषध उपर 100% शुल्क लगाइबा को निर्देश देइछन्ति। अन्य पक्षरे वाणिज्य संगठन गुड़िक चिंता प्रकाश करछन्ति। हठात टिकस वृद्धि स्वास्थ्य सेवार मूल्य वृद्धि करिपारे। विशेषकर शक्ति संकट जो मुद्रास्फीति पूर्व चाप पकाउछि। एही नुआ शुल्क जनसाधारण पकेट को प्रभावित करिपारे। तथापि इस्पात शिल्प एही निष्पत्ति को स्वागत करिछि। एहाकु घरोई उत्पादन को प्रोत्साहित करुछि। सामग्रिक भाव में ट्रंप निष्पत्ति विश्व वाणिज्य बजार में हईचई सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर। बदलिला स्कूल समय। एणिकी ग्रीष्म छुट्टी पर्यंत एतिकी बेले स्कूल पिला आसिबे। ओडिशा सरकार को बड़ निर्देश। मार्च आरंभ देशर अनेक राज्य में ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत हो सारी। दिनर तापमात्रा उल्लेखनीय भाव में वृद्धि पाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी तीव्र ग्रीष्म प्रभाव परिस्थितिर पूर्वानुमान अनुଯାयी ओडिशा सरकार राज्यर समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालय ग्रीष्म प्रभाव परिचालन एक मानक कार्यप्रणाली एसओपी जारी करछन्ति। एहा भितर सकाळ स्कूल गणशिक्षा विभाग निर्देश देइछन्ति। ग्रीष्म छुट्टी हेबा पर्यंत सकाळ स्कूल हेब दिन 6टा ରୁ 10टा 30 जाए क्लास हेब बोली निर्देश देइछन्ति गणशिक्षा विभाग। बढ़ुवा तापमात्रा को नहीं एही सूचना दिया जाइछि। एने समस्त जिलापाल को सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर। टोलगेट पार कले कटुची 10,000 टंका जरिमाना कमाइबा को अनुरोध। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र पीयूसीसी जांच आरंभ होईची। टोलगेट पार कले मोटांकर ई चालान कटुची 1000 कि 2000 नुहे एकाबेले 10,000 टंका जरिमाना मेसेज आसुची। जरिमाना बके थिले जांच केन्द्र में पीयूसीसी सर्टिफिकेट मिलुनी। प्रदूषण सर्टिफिकेट कषण में जर्जरित हेलेनी राज्यवासी। पुणी भिड़ लगिलानी प्रदूषण जांच केन्द्र में। गाड़ी चालक को भय घारिलानी। आम मुंडे 10,000 टंकार चड़क पड़बनी तो आगु स्थिति आहुरी संगीन हो पारे। तथापि पीयूसीसी जरिमानार मात्रा कमाइबा को मन बलाउना सरकार। 2 मास धरी प्रस्ताव को नहीं केवल तर्जमा चली। प्रस्ताव एजाए मोहर बाजी पारिनी। सेपटे द्रुतगति बाबद को जरिमानार मात्रा ढेर कम अच्छी। परवर्ती खबर। कनिष्ठ शिक्षकों को नियमित नहीं प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। पिछला भावे मिलिबो मोटांकर दरमा। कनिष्ठ शिक्षक स्कीमेटिक को नियमित करने गुरुवार विधिवत भावे विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एही कनिष्ठ शिक्षक माने सरकारी शिक्षक भावे समस्त सुविधा सुजोग पाइबे। नियमित कर्मचारी लेवल भी ए दरमा पिछला भावे अर्थात गत जनवरी 1 रु पाइबे। सेहीपरि चाकरी रे जोग देवा दिनर सेमानकु नियमित भावे गणना कराजिबो। राज्य सरकार एही निष्पत्ति पर राज्यर प्राय 13,000 रु अधिक कनिष्ठ शिक्षक उपकृत हेबे। सूचना योग्य कनिष्ठ शिक्षकों को नियमित करबा पई प्राय 6 मास पूर्व मुख्यमंत्री घोषणा करथिले। मात्र नियमित विज्ञप्ति प्रकाश पाउनथिबारु गत 22 तारिख में हजार हजार कनिष्ठ शिक्षक आंदोलन को ओह्लाइथिले। परवर्ती खबर। गैस कला बजार रोकिबाकु बायोमेट्रिक बाध्यतामूलक। ईरान युद्ध पर भारत में एलपीजी संकट देखा देथिबा बेले पीएनजी गैस संजोग उपर सरकार गुरुत्व देउछन्ति। एपरि स्थले एलपीजी सिलिंडर कलाबजारी रोकिबाकु तैल और गैस कंपनी पक्षरु ग्राहकों बायोमेट्रिक आंगुठी और आखिर स्कान व्यवस्था को बाध्यतामूलक कराजिबो। एने खाउटी और जोगाण विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। फल कलाबजारी और भूत ग्राहकों को चिन्हट करा जाई परिबो। अन्य पक्षरे गैस सिलिंडर जोगाण चाप ह्रास करबा लागि पीएनजी गैस जोगाण निमंते पाइपलाइन संजोग कार्य जेपरि बाधाप्राप्त न हुए एवं यथाशीघ्र कार्य संपूर्ण करबा पई तैल और गैस कंपनी गुडी को सहयोग करबा को जिलापाल मानकु राज्य सरकार निर्देश दैछन्ति। परवर्ती खबर। विमान में 60% मागणा सीट देवा प्रस्ताव स्थगित। घोषणार सप्ताह पर प्रत्याहार। सरकार एयरलाइंस को मागणार 60% सीट प्रदान करिवार प्रस्ताव को अस्थायी भाव में स्थगित रखिछन्ति। विमान शिल्पर आपत्ति एवं भड़ा ढांचा उपर संभाव्य प्रभाव को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति निया जाइछि। सूत्र अनुसार एयरलाइंस एही प्रस्ताव उपर चिंता प्रकाश करथिले। जहा पर सरकार एही नियम लागू करबा पूर्वरु एहार एक व्यापक समीक्षा करने को निष्पत्ति नैछन्ति। रिपोर्ट अनुसार एही प्रस्ताव विमान भड़ा एवं बजार प्रतियोगिता को प्रभावित करिपारे। कारण भारतर विमान चलाचल क्षेत्र में भड़ा मूल्य निर्धारण पूर्व उदारीकरण करा जाइछि। एही समय मध्य यात्री सुविधा सहित जड़ित अन्यान्य व्यवस्था कार्यकारी हेबो। किंतु मागणा सीट नियम वर्तमान पर स्थगित रहिबो। परवर्ती खबर। एबे आपनको पीएफ उपर मिलिबो 10% सुध। सबु सफा सफा कहिदेले सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी घरोई क्षेत्र
କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ପିଏଫ୍ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାରକୁ 10%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ହାର 8.25% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜେ ଏବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଭାରତଠୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ 458 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 520 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ତେଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 137 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 184 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଡିଜେଲ ଏବେ 520 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ 458 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ କାଳବୈଶାଖୀ, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବନି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଓ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଜନଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କ ବଦଳି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହାସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ନିୟୋଜିତ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। 12 ଟଙ୍କା ଡେଇଁବନି ଆଳୁ ଦର, ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି କଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଳୁ 12 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ସିଧା ଜେଲକୁ ପଠାହେବ। ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆଜି ଏମିତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବୈଠକରେ କୁବେରପୁରୀ ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟ ଆଳୁ ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 500ରୁ 600 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ମତ ରଖିଥିଲେ କୁବେରପୁରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଡିଏମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଦର କାହିଁକି ଅଧିକ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆଳୁ ପରିବହନ ଓ ବଛା ଆଳୁ ମିଶାଇଲେ 14 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ହେଲେ ଏହାକୁ ସିଧା ମନା କରିଥିଲେ ସିଏସ୍ଓ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର। ଏହାସହ ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ଉ। ତେବେ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।